I u nastavku mi govorimo upravo o zdravlju. Milioni ljudi širom svijeta žive sa hroničnim hepatitisom B ili C, a veliki broj njih nije ni svjestan infekcije jer bolest godinama može prolaziti bez simptoma. Neliječeni virusni hepatitisi mogu dovesti do razvoja ciroze jetre, hepatocelularnog karcinoma i potrebe za transplantacijom jetre. Povodom Svjetskog dana hepatitisa, koji se obilježava sutra, govorimo o bolesti koja se još naziva i tihim ubicom. Zašto je to tako? U nastavku sa mojom gošćom u studiju profesor dr. Antonija Verhas, načelnik klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ali i nacionalni koordinator za virusne hepatitise. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Malo prije samog početka kažete i sami kao da je juče bilo i zaista jeste tako. Vi i ja upravo na ovom mjestu. Prilika povoda govorimo dan uoči kako bi možda i najavili neke preventivne kampanje i akcije koji će biti, ali hajde da počnemo od samog početka i još jednom da se prisjetimo šta je uopšte hepatitis i kako se dobija. Da. Hepatitisa ima različitih uzroka, to je upala jetre, oštećenje jetre. Znamo da je jetra vitalni organ bez kojeg mi ne možemo i obavlja veliki broj značajnih funkcija u našem tijelu. 28. to je sutra, juli se u cijelom svijetu obilježava kao dan kada malo više pričamo o hepatitisima, prije svega virusnim hepatitisima kojima se bavim i ja, odnosno klinika za infektivne bolesti, iako postoje i metaboličke bolesti jetre i autoimune bolesti jetre i toksični hepatitisi u našoj sredini, najčešći toksični faktor koji izaziva oštećenje jetre, nažalost alkohol, ali o virusnim hepatitisima se kao javno zdravstvenom problemu na ovih dana više priča da bi se skrenula pažnja medicinske, ali i nemedicinske javnosti na značaj virusnih hepatitisa. Evo sad ću reći šta su hepatitisi, ali ovaj mi je uvod bio značajan zato što sam nešto razmišljala koliko ATV godina podržava ovu akciju i ja mislim da je u posljednjih 20 godina da ste vi kao televizijska kuća podržali ovu akciju i na neki način se zaista uključili u akciju podizanja svijesti. Mi imamo nekoliko virusa koji izazivaju hepatitise A, B, C, D, E. Neki su hepatitisi, kažemo, bezazleni zato što ostavljaju trajni imunitet, čovjek ih preboli i poslije toga ozdravi. Međutim, neki hepatitisi kao i B i C, oni iza sebe mogu da ostave hroničnu bolest jetre. Hronična bolest jetre je nešto što se mora liječiti, ali prije toga se mora dijagnostikovati, odnosno se čovjek mora testirati. Zašto? Zato što su to bolesti koje nisu mirne bolesti. To su bolesti koje kroz vrijeme mogu dovesti do ciroze jetre i raka jetre, hepatocelularnog karcinoma, koji je jako visoko pozicioniran kao karcinom koji izaziva smrt u opštoj populaciji u svijetu, negdje između 5. i 7. mjesta. Koliko je kod nas zastupljen upravo taj karcinom? Malo pre ste spomenuli upotreba, pretpostavljam, i gaziranih pića, ali alkohola sve to pospješuje. I u posljednje vrijeme imamo puno na što skrećemo pažnju. Jeste i masna bolest jetre, steatoza jetre. Također je kofaktor koji može uticati i na razvoj ciroze jetre i raka jetre, hepatocelularnog karcinoma. Mi smo naše pacijente inače pratimo jednom u 6 mjeseci ili jednom godišnje radimo screening hepatocelularnog karcinoma, radimo tumorske markere, ultrazvuk, odnosno CT, kompjuteriziranu tomografiju jetre abdomena i naravno ukoliko primijetimo fokalne lezije na jetri, konsultujemo onkologe. Tako da veoma je značajno kako bi pristupili rješavanju ovog problema da radimo na testiranju. I stvari ovaj dan jeste dan kada više govorimo o hepatitisima, što mi upravo činimo, ali i zagovaramo testiranje, da se ljudi testiraju koji je bio u rizičnom nekom načinu ponašanja ili koji želi da provjeri svoj status, a sve u cilju da se dijagnostikuje bolest da bi se moglo pristupiti liječenju. Ko je bio u rizičnom ponašanju? Ko bi trebao da se testira? Pa tu je važno reći da za hepatitis B način kako se prenosi jesu nezaštićeni seksualni odnosi sa osobom koja zna ili ne zna možda za hepatitis B.
zatim to je najčešći put transmisije na ovom regionu, a zatim sa majke na dijete. Međutim, moram reći da je u našoj sredini već decenijama obavezan vid vakcinacije djece u porodilištima, tako da je taj način prenosa zaista na minimum sveden, ali pratimo žene koje trebaju da postanu majke, a imaju hronični hepatitis B, one dolaze kod nas i ta djeca na rođenju, izuzev što će primiti vakcinu protiv hepatitisa B, trebaju da prime i imunoglobulin i nakon toga da se istestiraju. Zatim osobe koje su primale transfuzije krvi, krvnih derivata, da provjere također svoj status, tako da koji su imali neke brojne medicinske intervencije. Što se tiče hepatitisa C, danas je najčešći i dominantni put prenosa kod intravenskih uživaoca narkotika, ali može biti i oni koji uživaju narkotike šmrkanjem, znači nazalno, da dobiju hepatitis C. To je dominantna rizična skupina, ali i danas nam pristižu osobe koje su prije 90. godina primale transfuzije krvi i krvnih derivata i one svakako trebaju, koje na primjer prije 1994. godine primao krv, da svakako provjeri svoj status i da naloži da porodičnog ljekara zamoli da uradi testiranje na hepatitis C. Sad, doktorice, mi novinari nismo doktori, ali služimo se informacijama koje imamo na internetu. Ovo što sam pročitala, da milioni ljudi žive sa hepatitisom B ili C, a da ne znaju. Kako je to moguće? To je moguće, što ste rekli na početku, bolest se zove tihi ubica. Tihi ubica zato što nekako iz potaje se otkriva, znači ne daje nikakve simptome, a u onom trenutku kada da simptome, tada je već bolest uznapredovala i kasno je. Znači, zbog toga je važno testiranje da provjerimo svoj status, a kažem opet posebno osobe koje su bile u nekom riziku ponašanja, ove rizične načine ponašanja koja sam prethodno pomenula, da se istestiraju, jer to nam je onda korak bliže dijagnostici kompletnoj i na kraju krajeva i započinjanju liječenja. Zato i Svjetska zdravstvena organizacija kaže na ovaj dan zagovarajte testiranje da bi što veći broj ljudi bio u onoj grupi otkrivenih. Oni i danas kažu da ta zamišljena procenat od 90% osoba koji imaju otkrivenu bolest još nije dosegnuta. Tu su zadaci Svjetske zdravstvene organizacije za 2030. godinu, mada se sve više govori da to izgleda neće biti ostvarenje ciljevi. Nekoliko zemalja je uspjelo da ostvari, a to jeste da preko 95% osoba ima dijagnozu, da je testirano, da je preko 95% osoba već liječeno. Znači, to je zadatak društva, zajednice, ali i zdravstvenog sistema da obezbijedi efikasnu terapiju i da naravno skoro 100% se u populaciji djece smanji širenje hepatitisa B. Vi ste u samom uvodu rekli da je alternativna televizija, pa je u posljednjih 20 godina sa vama u ovoj borbi, u zajedničkom podizanju svijesti. Koliko uspijevamo svi zajedno u tome, upravo u tom kontekstu da će sutra biti mogući i razgovori na UKC-u, ali da će se vršiti testiranje za osobe za koje se bude posumnjalo svih ovih prethodnih godina. Što nam možete reći? Koliko smo odgovorni? Koliko zaista dođemo i na te razgovori i na preglede preventivne? Pa svake godine 28. jula mi organizujemo akciju, odnosno otvorimo vrata Klinike za infektivne bolesti našeg savjetovališta i ove godine smo to najavili. Između 10 i 18 časova građani bez uputnice, anonimno, besplatno mogu doći u Kliniku za infektivne bolesti i tražiti savjetovanje sa našim ljekarima. Ljekari će im dati odgovore na sva njihova pitanja vezano za hepatitise, pa i masnu jetru koja je danas jako zastupljena u regionu, ali i u svijetu, jer je Svjetska zdravstvena organizacija i gojaznost proglasila kao zaista i bolest i veliki zdravstveni problem. Naši doktori će po tome na temelju anamneze i tog informativnog razgovora zaključiti da li su je potrebno testiranje, a naši građani će moći, ako to bude potrebno i besplatno, bez uputnice, anonimno, da
obave i tranzijentnu elastografiju ili fibrosken, to jeste pregled jetre koji je bezazlen, koji je bezbolan, traje oko 5 minuta da se vidi stanje jetre, kolika je fibroza, da li je uopšte ima i koliko je masna infiltracija jetre ili steatoza. A inače, to nije samo odgovornost, evo da ovo se malo i nadovežem, nije samo odgovornost nas medicinara, već i vas medija koji zaista, ili za vas se kaže da ste sedma sila, i koji uvijek sa svojom podrškom mogu mnogo toga da učine na različitim područjima, pa znači i na ovom. Tako je, zato smo tu da informišemo javnost, da ih edukujemo, da im damo neke informacije koje možda nisu znali, pa baš sada s tim u vezi sve vrijeme naglašavate kako je poenta na samom testiranju, da se što više ljudi testira, da što više ljudi sazna. Nije sramota biti bolestan ili imati neko oboljenje, ali zaista je danas sramota doživjeti neku tragičnu smrt od bolesti koje se liječe već decenijama pa i vijekovima. Kako žive oboljeli od hepatitisa? Da, zašto je testiranje značajno? Pa zato što su ove bolesti, hepatitis C je bolest koja se može izliječiti. Znači, mi imamo djelotvorne lijekove i mi smo liječili preko skoro 400 pacijenata u zadnjih 10 godina. Radi se o skupim, efikasnim, ali sigurnim i komfortnim lijekovima koji obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i država, i ministarstvo. Mi imamo, znači, jako dobre rezultate i 95 i više, 98% naših pacijenata je postiglo izlječenje za hepatitis C. I uvijek treba naglasiti, hepatitis C je izlječiva bolest i veoma je značajno jer na taj način jednim dobrim dijelom sprečavamo i eventualni nastanak karcinoma. Hepatitis B nemamo tako efikasnu terapiju, ali imamo lijekove koji tu bolest mogu držati pod kontrolom. Znači, nije sramota, treba doći, treba se testirati, iako ovu bolest prati stigma, to je jedan sada drugi ugao gledanja na ove bolesti, ali se treba testirati i liječiti da bi se spriječili, znači, eventualno teške komplikacije i smrt. A koje mogu biti komplikacije? Nisam vas to pitala. Ukoliko se ne testira, ukoliko ignorišemo sve simptome, sve znakove? Tako je. Pa godinama ako bolest traje, naročito ako osoba još uz to konzumira velike količine hrane, ako je gojazna, pa ako konzumira velike količine alkohola, onda je put ka cirozi jetre ubrzan, ciroza jetre insuficijencija, zatajivanje jetre i na cirozi jetre obično nastaje rak jetre, odnosno hepatocelularni karcinom, koji je naravno neizvjesna prognoza potpuno. Nimalo bezazleno, iako možda zvuči na prvu. Doktorice, hvala vam lijepo što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme, da, evo, kako rekoh, edukujemo, informišemo naše građane. Nadam se da su nas čuli oni koji su trebali i da će sutra biti pun hodnik, ne ljudi koji imaju, već ljudi koji zaista imaju svijest o važnosti zdravlja, jer ko će voditi računa o nama ako nećemo mi sami. Hvala vama na podršci koja evo traje dugi niz godina. Bićemo tu svakako i dalje.